क्या आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने में अटक जाते हैं या फिर रिप्लाई करना मुश्किल लगता है? आज हम आपको सिखाएंगे 100 पावरफुल क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर, आप देख रहे हैं टॉपर चॉइस इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड। दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। 10 पार्ट्स और हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट में 10 सेंटेंसेस हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे 100 सेंटेंसेस यानी कि 100 क्वेश्चंस और उसके 100 आंसर्स यानी कि 200 सेंटेंसेस को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फटाफट करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सेक्शन फर्स्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट टू 10. The first question and answer is on your screen. What is your name? What is your name? My name is Ansh. My name is Ansh. Where do you live? Where do you live? I live in Lucknow. I live in Lucknow. How old are you? How old are you? I'm 20 years old. I'm 20 years old. What do you do? What do you do? I'm a student. I am a student. What is your father's name? What is your father's name? My father's name is Mr. Rajesh. My father's name is Mr. Rajesh. What is your mother's name? What is your mother's name? My mother's name is Mrs. Sita. My mother's name is Mrs. Sita. Do you have siblings? Yes, I have one brother. Siblings means bhai ya behan. Do you have siblings? Yes, I have one brother. What is your hobby? What is your hobby? My hobby is reading. My hobby is reading. Hobby means शौक. What is your favorite color? What is your favorite color? My favorite color is blue. What is your mobile number? What is your mobile number? My number is 98888888. Section 2, daily routine. Question number 11 to 20. What time do you wake up? तुम कितने बजे जागते हो? I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको रिप्लाई भी करना है साथ में। What do you do in the morning? What do you do in the morning? तुम सुबह क्या करते हो? I brush my teeth. I brush my teeth. Do you exercise daily? Do you exercise daily? Yes, I exercise daily. Yes, I exercise daily. What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? I eat bread and milk. I eat bread and milk. When do you go to school? When do you go to school? I go at 9 a.m. I go at 9 a.m. What do you do in the evening? What do you do in the evening? I play cricket. I play cricket. Do you watch TV? Do you watch TV? Yes, I watch TV. What do you do at night? What do you do at night? I study at night. I study at night. When do you sleep? When do you sleep? I sleep at 10 p.m. I sleep at 10 p.m. Do you use a mobile phone? Do you use a mobile phone? Yes, I use a mobile phone. अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 यस नो टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 to 30। अब यहां से
मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है। जहां पर बैठे हैं वहीं पर आप प्रैक्टिस कीजिए। डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी? देखिए यस नो के जो यस नो टाइप के जो सेंटेंसेस है उसमें आपको सिर्फ यस या फिर नो नहीं बोलना होता है, प्रॉपरली पूरा सेंटेंस आपको बताना होगा यस या नो के साथ में, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। डू यू लाइक टी? यस आई लाइक टी। यस आई लाइक टी। डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। इस तरह से आपको बाकी के सेंटेंसेस, बाकी के क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ओके, तो मेरे बाद आपको आंसर करना है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा। इज ही योर फ्रेंड? इज ही योर फ्रेंड? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? यस ही इज माई फ्रेंड। कैन यू स्विम? कैन यू स्विम? क्या तुम तैर सकते हो? यस आई कैन स्विम। हाँ मैं तैर सकता हूं। डू यू रीड बुक्स? डू यू रीड बुक्स? यस आई रीड बुक्स। आर यू बिजी? आर यू बिजी? नो आई एम नॉट बिजी। नो आई एम नॉट बिजी। डू यू लाइक म्यूजिक? Yes, I like music. Can you drive? Can you drive? No, I cannot drive. I cannot drive. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Yes, I drink coffee. Yes, I drink coffee. Section 4, school or study. Question number 31 to 40. Which class do you study in? Which class do you study in? I study in class 10. What is your favorite subject? What is your favorite subject? My favorite subject is English. My favorite subject is English. Who is your teacher? Who is your teacher? My teacher is Mr. Sharma. My teacher is Mr. Sharma. Do you do homework daily? क्या तुम रोज होमवर्क करते हो? Do you do homework daily? Yes, I do homework daily. Do you like English? Do you like English? Yes, I like English. Why do you study English? Why do you study English? I study English to speak fluently. I study English to speak fluently. Do you go to tuition? Do you go to tuition? Yes, I go to tuition. What time do you study? What time do you study? I study at 7 p.m. Do you take notes? Do you take notes? Yes, I take notes. Do you ask questions? Yes, I ask questions. Section 5, friends or social. Question number 41 to 50. Who is your best friend? My best friend is Rahul. Where do you meet your friends? I meet them at school. Do you talk daily? Yes, we talk daily. What do you do together? We play games. Do you help your friends?
यस, आई हेल्प देम। आपको रिपीट जरूर करना है, आंसर्स आपको देना जरूर है। जहां पर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, आप वहां पर आपको बोलना जरूर है। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, अगर आप स्पीकिंग करते नहीं है तो फिर स्पीकिंग कर नहीं पाएंगे। देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन में आपको बोलना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे आप कर रहे हो ना, और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, तो फिर जाके एक लाइक का बटन होता है नीचे, उसको लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट पास कीजिए। डू दे हेल्प यू? डू दे हेल्प यू? यस, दे हेल्प मी। यस, दे हेल्प मी। आगे के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आंसर्स आपको बताना है। मैं आंसर्स आप रिपीट नहीं करूंगा, मैं आंसर्स को यहाँ पर आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा होगा, लेकिन मैं उसको बोलूंगा नहीं, आपको उसको देख करके रीड करके बोलना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होता है हमारे इस सेशन का, हमारे इस वीडियो का। डू यू शेयर थिंग्स? डू यू शेयर थिंग्स? वेरी गुड। अगर आप कर रहे हैं ना तो फिर आप बेशक बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। ठीक है, बस आपको यहाँ पर जो आंसर्स दिए हैं उन आंसर्स को आपको बोलना है। जहां बैठे हो मन में नहीं बोलना, ठीक है, वो वहां पर साउंड आना चाहिए, आपको बोलने की आवाज आनी चाहिए। डू यू लाइक योर फ्रेंड्स? वेरी गुड। अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। डू यू फाइट विथ फ्रेंड्स? डू यू फाइट विथ फ्रेंड्स? डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड्स? डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड्स? वेरी गुड। What is your favorite food? Good. Do you like spicy food? Okay, very good. What do you eat daily? Well done. Do you cook food? Wonderful. Who cooks at your home? Okay. Do you eat outside? All right. Do you like sweets? What do you drink? Do you like fruits? What is your favorite drink? Do you like traveling? Where do you want to go? Have you traveled before? Very good. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। Do you travel by bus? Do you like trains? Do you travel alone? Do you like hills? Do you like beaches? Okay, very good. What is your dream place? Do you take photos? Very good. Section 8, work or future. Questions 71 to 80.
What do you want to become? Okay. Why do you want this? Very good. Do you work now? Okay. Where do you want to work? Okay. Do you like your work? Very good. What is your dream job? Do you want a government job? Okay. Do you like business? Very good. Will you study more? Very good. Do you have a goal? Very good. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 9 टेक्नोलॉजी, क्वेश्चंस 81 to 90. Do you use a smartphone? Do you use the internet? Do you watch YouTube? Very good. Fast reply. Do you use WhatsApp? Do you play games? Very good. Do you study online? Do you like technology? Very good. Do you use a laptop? Do you send emails? हाँ, व्हाट्सएप से याद आया, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो एक कमेंट करना। ओके, मैं आपको निक नंबर दूंगा और उस नंबर को आप जो है मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंफॉर्मेटिव चीजें बता सकता हूं, आपकी हेल्प डायरेक्ट कर सकता हूं और आपको यूजफुल नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूं। ओके, डू यू सेंड ईमेल्स? डू यू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन? वेरी गुड। लास्ट स्लाइड हम लोगों का रैंडम डेली यूज क्वेश्चंस 91 to 100. What are you doing? What are you doing? Where are you going? Why are you smiling? Who is calling you? याद रखना, आपको आंसर्स रिप्लाई जरूर करना है। What do you want? Are you ready? Can you help me? Do you understand? Are you tired? Will you come tomorrow? तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा 90 डेज का सीरीज चल रहा है। ओके, प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और डे 1 से लेके अब तक के सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।